टिप्रासारनि फियक जागनानि लामा नायतक लायमानि सेते बिसे कमरनानि लामा से तुनि रिजाखा अथच चुप मंत्रित्व मानन परे पोस्ट पजिशन मानन परे आ नेतारक आईपीएफटी नेतारक चुप बं थांका ताक बु चुपखौ अमहाय अवस्था महाराजा ब जखन कांग्रेस या कारिफान अमनि विरोधिता खाइनाय हिनेनि जखन ब तिप्रा मथा गठन खाइनाय आंदोलन मुभमेंट शुरू खाइका पाहार हजार हजार तिप्रासा जनता बन समर्थन नन शुरू खाइका एक पलके एक जलके आईपीएफटी नि समर्थन बीजेपी नि समर्थन बाम नि समर्थन महाराजा नि प्रति आस्था जागायनाय 2021 निरंकुश संख्या गरिष्ठता रेखाय दिसियो करनानि समय हजार हजार बरन महाराजा चुबाखा आम वास्तव चंगु सुबाखा राजा सि चबा खाइसियो के बन्त लगे मारिसिनाय किंतु पायल मुरा सिंहाय सुप्रिया मखाय सुबिद्रा रियांहाय रमफ्ले जागमानि बुथार जागमानि आबो तो बद दंया रांखल सब इंस्पेक्टर न सुनामुराव नेशा कारबारी रंग बिसिंगते बो नेशा कारबारी नरक जतन साइमानो राज्यबासी गाड़ी बे फेरवे बुथार मानि हाय मंत्रीलाल काइपेंग साल कथां कथां तैसिंद्राय बुथार माहाय चाकमा बुद्धदन चाकमान बुथार माहाय शेष पर्यंत नागरिक सुरक्षा मंच अनुपनाथ चंदन चैटार्जी नेतृत्वे साल कथां कथां खरकसा ऑन ड्यूटी फायरमैन विश्वजित देबरमान वाक टक तगै बुथार माहाय घटना तो कोनो भावे कमिया साल कथां कथां तेप्राजर न निजेनि मानैतिखलाय फुनुग्रागो बास अटो रैप खाइनानि चेष्टा खाइजागो आम तो ताकबो मोथाक जागिया मनादन त्रिपुरा हाय गोबां तिप्रासारक जमिया परिवारनि अधिकार दङ 2006 फरेस्ट राइट एक्ट मुताबिक पाट्टा मानथों मानियाथों फरेस्ट चार्ज खाइनाय दखल खाइनाय दंनानि कारण फरेस्ट सुबरक तंगै तरो जुगे जुगे जमिया परिवार एसटी शिड्यूल ट्राइब्स अंतर्भुक्त परिवार बर बलंग तंगै मानो इंडियन फरेस्ट एक्ट 2006 बो तंगो इंटरनेशनल फरेस्ट एक्ट बो तंगाबो किंतु तिनी मनादन त्रिपुरानि राबार तानफाइजागो गोबां तिप्रासानि राबार तानफाइजागो बांलादेशिनोखे आई बाबा आई जंगल आया जागालो राबार चाष करो जमी चाष करो हनी ताकबो सरकार समर्थन खाइतो ना कांग्रेस ना बामफ्रंट ना बीजेपी के बबने विरोधिता खाइना थांगिया जत्तनो जानि जा सुजोग मानफ्र तिप्रासारन कुप्रखा तिप्रासारनि हासेका और सुजोग रखा बांग्लादेशी ते बांग्लादेशनि फाइनाय रनो ओपेन सुजोग रई दङ मानिक साहा एकतरफा नीति खाइ दङ जेभाबे सचिन्द्रलाल सिंह खैरांका जेभाबे सुखमय सेनगुप्त खैलांका कांग्रेसनि सेइभाबेनो निपेन चक्रवर्ती खैलांका सेइभाबेनो मानिक सरकार बो खैलांका सेइभाबेनो बिप्लब देव बो खाइका सेइभाबेनो तिनि मानिक साहा बो खैनानि चेष्टा खाइतं तिप्रासारनो सातकनानि सकमरनानि तै बांग्लादेशनि फाइनायनो सुजुग सुबिदा रइनाय हजार हजार कोटी राज्यनि जत बाजेट तंमानि बरनो पर निछाबर खैनानि आर तिप्रासारनो पर कसरो टैक्स जीएसटी सिमि नावइनाय एडिसो किसु बाजेट रहोनाय कुलगिया खैनाय तिप्रासा नेतारनो सेगलारि वालारि तंनानि ओ तिप्रासा नेतारबो तंना रिया किसा मिसा मान खांके नाबनो न बलायलायनाय कुंसुगलायनाय एक्टिंग खैलायनाय और जागाबनाय वीआईपी के फुनगलायसि এই কারণে তিনি মহারাজা হয় বরক নেতৃত্ব রইব তিনি বাক্সা তিপ্রাসা বখা দুঃখ নাংজাগো বাক্সা নেতা চরিত্র হামিয়ানি কারণে তংনা রিয়ানি কারণে এই কারণে ডেভিড মুরা সিংহাই রেভলিউশন খাইনে জান মুসংনাই জার বরক রেভলিউশন খাইনে থৈকে থৈরিস নাহিনে বরক ব তিনি দাম্মায়া বরম রজা গিয়াং হাইছি এই নেতারনি কারণে এই নেতারনো টিউজেস বসবাयो এই নেতারনো आईपीएफ टेव 5 বছর 5টা सीएम सलायो এই নেতারনো 2018 বো আমসক तिप्रासार थानसांगै फाइमानि परे बो आईपीएफ टी 2000
18 পরে যে IPF টিন ধ্বংস খাইনাই ইমেজ হামিয়া খাইখিবেও এই নেতার মহারাজার নেতৃত্ব তাই আংহাই বরক রেভলিউশন খাইনাই সংগ্রাম খাইনাই চবা খাইনাই হিনে ওয়ান সংনাই বরকনি বখানো মুথেইনাই এই নেতার বদনাম খাইয়াছি ত্রিপুরাসানি বাকি চবা খাইনানি যে লামানো আর অপরদিকে কংগ্রেস বিজেপি CPM আজা কুংথাই বারক বরকনি গুলামি খাইনাই পকেটত কিসা রাং সুপুঙैनाय सुवाक मांस चावैनाय तंथंनानै आमुद प्रमोद खायनाय गुरिनानै बाहार खायनानै आबोनि कम्पिटिशन चलै दङ तै टिप्रासानि एगेन्स्ट कक्थाइसा थाइनि सावैनाय बरबाय बाहाव बातै साबा सेरजानानै सामुं खाय दङ ते आबोनो बातायो बाक्सा राजानि लगे तंनाय आঞ্চলিক दल खायनाय रबो दुर्भाग्य टिप्रासानि दुर्भाग्य आंहाय बरक तिनि আগরতলাनि दिल्ली हिमै थानो नांगौ आंनि जागायाव तैसे पद कतर कतर तनाय बरक हिमै मा खामो आंहाय बरक तिनि আগরতলা थाङैनाय मासगो देबरमा हिनै बेंगाय जाकफ्राव सिनि खरसा मलसम भाषा हामिया प्रयोग खैजाकफ्राव ओपेनलि दिन दाहारे आंहाय बरक तिनि सारा त्रिपुराव आनि थानि रां करै इकोनॉमिक करै बैकअप करै निजेनि नगनि रां पैसा खिबिनाय ताबुक आं गुरिबैनाय पाहाराव para para buzongnaनि आं बाध्य मांग हायसि ओ बरक रंग के ड्रेस ते एक्टिंग बाहर फुनुगैनाय बलायनानि सिमिनो दिन रात कम्पिटिशन खालि दं दुर्भाग्य बिश्वजित देबरमा बुथार जाखा कल्पना जमातिया बुथार जाखा शशि मोहन सुकुराम देबरमा बुथार जाखा थैतंया अनेतारक किसा मिसा मंच मानखा आसक थैमानखा साबो बक्तितारनाय साबो बासन रनाय आबोनि कूटनीति खायनानै साबोनो हामिया साय खिकलायलायनाय सुवाक मांस चायनाय आदार लायनानै बदमा खायनायाव हायन टेंडर साबोनाखा टेंडरनि कम्पिटिशन खालायनानै तामो फरक दंसिनाय कांग्रेस CPM BJP खायनाय दालालि खायनाय रबाय ताम फरक दंनायसिनि आं मा कबगो जातिनि बाङै कक सानाय IPF टी खायनाय तिप्रा मथा खायनाय बा TUGS खायनाय जार आঞ্চলিक नि बागैनाय चबा खायनाय बरक अमहाय तंगै मैया तंनानै उसितिया जों डिफारेंस ते आलादा खेत जों फुरनानै दरकार संग्रामी मनोभाब जों फुरनानै दरकार बरनो हामजाक मोरना दरकार पारा पारा थाङैनाय गोरै बिग्रानाव बाय आसगैनाय माइसावैनाय बरने कामी कामियाव थुवैनाय बरक बाय बरने बखानि कगनो बुजिनानै दरकार बरक बाय कक सालायनो दरकार Hano hai belekino war masinja bekira masinja hano hai danak sidak mapli kasebega social media wo mokol baitang eba khok baitang danak sidak mapli engite taukni box sonok pilano mapli no guno kam ke saimnai tohna eba kam kino puji manai tohna tinini mapli bo phai no engite taukni box tinini mapli go baise hano belekino sini chan David Murasing tini chalo belekino sini te tibrasa to panot tine belekino khok enga eba bo hai belekino खा खामसा जागै बेलेगिनो दोगोनां जागा तामने ब्ला अबायके सिनि तिप्रास दो फारक ताम सुरा तै तेबसे गवर्नरनि बखागो थांगै दङ हनिना एबा बाहाय बेलेनो या प्रेसेवै दंका हनिना बेलेगिनो तेनि चलो सिनि सार डेभिड मुरासि खोकेंगा तै आमनि यावलो बसिनि तै तिप्रास दो फानि नेता मन्त्रि रंग तै नेबो खोकेंगा तामने ब्ला अबायके सिनि तै तिप्रास दो फानि बागैखै कोनो जागा पानो कक सामा करे हनिना एबा बाहाय कोनो वानसुम करे हनिना तामने ब्ला अबायके rangsanani simi eba bahai sathok nungthok kam samung borok simino kam kham kanani bagai simi obaike sini te tiprasa to farno phalai tongani nai belegino khokenga eba bahai belegino jole jaga sini sar David Murasing engite taukte box no mapli no boboji manai tongna phane engite taukte box sung bisi kok sewi tini chalo sini sar David Murasing sini te tiprasa bosong rok komaina ne bakago thangai tongai mana tei nai sengisa kam ke pini khong bisin deba mapli bisin tei sengkisa kam ke pojoi na laina ngete taukte box no kisa kam ke nai tongdi tini no mampli no jotorno fongham te khulumkha tini angje Facebook live phaimani
abongkha ত্রিপুরানি ত্রিপুরাসারনি বর্তমান অবস্থা তে ভবিষ্যৎ তে ফিউচারও চিনি তামঙ্গইমান তে চিনি লাইবুমা বাহাইকে তাবুক জরা ফাই সপাইকা abona kisa norbai share khenani nangjago hini wan sogoi faimani tamni bagai himalaya ang nijebo অন্ধভক্তিয়া ang naiya je tiprasar bo অন্ধভক্তি tongthong tei jara politicians political leaders khenai je kono dol ni neta phano khai tongthong actually রাজনীতি খেনে তাই দফানি বাঙি কক সানানি হিংগাকে তাই নিজেনি বড় বাঙি কক সানানি হিংগাকে ইতিহাস ন সিনানি তাই বর্তমান পরিস্থিতি তাই ভবিষ্যৎ তামংনাই আপনার সিনানি খুবই প্রয়োজন অনেকেই রাজনীতি খাইপানো সিয়া শুধু শাক বাই শাক সিবি হামিয়া সালাইও বেঙ্গাইলাইও আমার সিবি রাজনীতি নি ওয়ানসগো ফিয়াবা সিনানি দরকার তাই চিনি রকম নেতা খেনে রক সিয়া বাঙ্গো haino ereng ereng kok salayo aboni bagai norni information ni bagai no norok bai je Tripurani je itihas no tei বর্তমান পরিস্থিতি tei ভবিষ্যৎ তামংনাই abnan kisisa share khinen chesta khinesi poilao जों जत्रो साइमानो 184 জন বসংনি রাজা 184 জন বসংনি রাজা চিনি হানো তুইদলই নাইকলই রাজ আমল রাজতন্ত্র যেভাবে ব্যবহার খাইজাগো আমহাই নীতি ন তুই নবরক তুইদলই ফাইকনা রাজতন্ত্র তো রাজতন্ত্রনি সিস্টেম বান চলে নাই গোबांमा नेगेटिविटी ते पॉजिटिविटी आरो तंगनाय आमो कुबै कक फियाबा नेगेटिविटी ते पॉजिटिविटी तंफनो राज आमल तिप्रासर सागनि हाव सागनि अधिकार न रमैना रगि मानखा ते बुनि तलाव तंगना नांगलिया आबंखा बास्तव कक इका राजतंत्रनि कक न तांगासे गोबां सागला चिनि जे मेन जे समस्या चेंगमानि आ जागानि थेके न आं दिनै लाइभ मानो चेंगनाय एक्चुअली द्वितीय विश्वयुद्ध अंगमानि यागुलो गोबां राष्ट्र न कताल कताल स्वाधीन अंगनानि बखागो आगोखा कारण पृथ्वी विभिन्न जगह ब्रिटिश उपनिवेश ठीक से तद्रुप बार्मा भारत इंडिया नि मैक्सिमम जगह ब्रिटिश उपनिवेश ते ब्रिटिश शासन फियाबा द्वितीय विश्वयुद्ध ब्रिटिश इकोनॉमिक ते अर्थनैतिक दुर्बलता माने कारणे ब्रिटिश रक भारत या करें भारत एक स्वाधीन राष्ट्र हिसाब से घोषणा करने बाध्यखा तिनी आजराव त्रिपुरा एक स्वाधीन राष्ट्र तंगमानी ते ब्रिटिश रंगनी मित्र शक्ति ते मित्र देश तंगमानी त्रिपुरा किंतु त्रिपुरासार किंतु अपना स्वाधीन एक तंगमानी त्रिपुरा ने एक पार्ट जेटा मुगल रंगनी समय बा मुस्लिम भारत न तैजलफ्र चाकला रसुना बाथिनी हिंजाक तंगमानी जेटा पार्वत्य चट्टग्राम ते समतल त्रिपुरा जेटा ताबुक बांग्लादेश नि पार्ट ते ब्रिटिश अब डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वारेन हेस्टिंग्स नि समय नि सिमे डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अब खबजागै फाइमानी त्रिपुरा नि तिप्रासारक शिक्षा दिक दिया आगक जागिया आजुगो त्रिपुरा नि तिप्रासारक राजनीतिक दिक दिया चेतना बोध ताबुक नि सेतैबो करे आजराव तारपरेও महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य द्वितीय विश्वयुद्ध चलाकालीन समय बिनि बुद्धिमत्तानि परिचय रेखा तिप्रासारकनि बागै आ जरावनो तिप्रासारक कोनो साइमे एफानो
aboni mahotto kono saimi ephano পঞ্চ ত্রিপুরী রংনি বাগৈ অর্থাৎ ত্রিপুরা রাজ্য যে কক বরক সানাই তে হালাম রং সহত পঞ্চ ত্রিপুরী খবজাগো বরনি বাগৈ পঞ্চ ত্রিপুরানি বাগৈ হা রিজার্ভ খাইকলাংখা বিশাল বড় এরিয়া হা রিজার্ভ খাইকলাংখা তাবুক যে जों বর্তমান সিক শিডিউল নি বিসিং টিটিএডিসি সাनै চিরিগৈ মানैनाय তাবুক যে চিনি বাগৈ রিজার্ভ এরিয়া নামমানি ৭১৩২ বর্গ কিলোমিটার আবো আজরাওনো মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য মিনি রাজামল নুয়ান সগৈনাय চিনি বাগৈ পঞ্চ ত্রিপুরী রক্সিমিন অর তংনাय হিনিनाय রিজার্ভ খাইকা মোসেকে ওয়ান সকজাক আবো जों বুজিনানি দরকার পঞ্চ ত্রিপুরানি বাগৈ আবো রিজার্ভ খাইমানি ইয়াগুলো মহারাজা বজে বিমানবন্দর নামমানি থেকে কলেজ নামমানি থেকে গোबां मा উন্নয়নমূলক বো সামুং খাইকা কিন্তু দুর্ভাগ্য কমিউনিস্ট নি প্রভাব ত্রিপুরা রাজ্য যে সময়নি সিমি খাইকা কমিউনিস্ট নি প্রভাব যে সময়নি সিমি ত্রিপুরা রাজ্য খাইকা আপনি সিমিওনো ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপ্রাসারনি সমস্যা চেঙ্কা দশরথ দেববর্মা ব জনশিক্ষা আন্দোলন খাইমানি আবনো ত্রিপুরানি রাজার কোনো সময় আবনে বিরোধ খাইয়া অথচ বন ফাইনাই আলোচনা খাইনাই তেই উৎসবানানি কক্সি সাও এবং চবুৎসবাখা দশরথ দেববর্মা ন রাজ আমল রাজা ইচ্ছা খাইকে মহারাজা বীর বিক্রম মানিক ইচ্ছা খাইকে বন আজীবন কারাবাস ফান খাইমা খামুং কিন্তু দশরথ দেববর্মা সালাই ন ব ত্রিপুরা রাজ্য যে জনশিক্ষা আন্দোলন যতগুলি স্কুল সান মানে ম্যাক্সিমাম স্কুল ন খুদ রাজা ভাত্তাতে যে শিক্ষক রন কর্মচারী ন মাস্টার রন বেতন রনানি ব্যবস্থা খাইকা আহে এনকে দশরথ দেববর্মা তো বেতন রই মাংলা খামু কিন্তু বলবো জগজাগো যে রাজা রক ত্রিপুরানি ত্রিপুরাসারনি বিরোধী কিন্তু আজ জাগাবো নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ব ফাই নাই কমিউনিস্ট নি বুমুং নাওই নাই যখন দশরথ দেব সংন সুদর্ণ দেববর্মা সংন ব্রেন ওয়াশ খাইকা ব্রেন ওয়াশ খাইমানি পরে ত্রিপুরাসা নি বাগৈ ওয়ান সগিয়া হইনাই বিশেষ খাই ত্রিপুরাসারনি ফাতার যারা নন এসটি নন ট্রাইবেল বর্ণ তৈরি রাজনীতি খাইনা বাগৈ নাই ব্রেন ওয়াশ খাইকা যাতে রাজতন্ত্র সবাইনানি তেই অ জাগাব দশরথ দেববর্মা ন বখরক স্নামনানি অমহাই বর্ণ একটা চাল চক্রান্ত খাইকা কিন্তু আবার ত্রিপুরাসারনি সমর্থন তৈয়া কমুনি দফরনি সমর্থন তৈ নাই এমত অবস্থাও ভারত স্বাধীন মানে পরে হিন্দুস্তান তে পাকিস্তান আবত যতন সাইমানো ইন্ডিয়াতে পাকিস্তান যে বিভাজন ইন্ডিয়াতে পাকিস্তান বিভাজন ম্যাক্সিমাম এরিয়া ন ত্রিপুরা রাজ্যনি পাকিস্তান থাংপাইকা অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান তাক বর্তমান বাংলাদেশ আরব যে চাকলা রসুনাবাদ বা যে পার্বত্য চট্টগ্রাম তাই সমতল ত্রিপুরা আবো ত্রিপুরানি অংশ তংফন আর থাকমানি কারণকা তাক সাকে চাই একলাই নাই হিন্দু ওয়ানজেই আর নি যে অবরগনি এই নোয়াখালীনি বরক ম্যাক্সিমাম ন মাইনরিটি মিনিস্ট্রি রেজাক নাই হিনাই নাই এই নিনি রেফারেন্ডামও সমর্থন খাইকা যে সমর্থন খাইমানি কারণে আজ এ পার্ট ত্রিপুরানি যে পার্ট আবো বাংলাদেশও থাকা ইস্ট পাকিস্তানও থাকা তাবুক ত্রিপুরাসারক বাংলাদেশও থাঙ্গই চাকমারক অনেক সাতক জাগো এবং সেই হিন্দু বানজিরক ওয়ারনি থেকে ন সাতক জাগৈ তাবুক ত্রিপুরা রাজ্য তেসা মাইগ্রেন্ট মা ফাইপিকা তিনি ওরা বড় বড় কক্সাও কিন্তু হিন্দু বানজির নিছে গালতি তঙ্গার পাকিস্তানেও থাংথনি বরনি ইয়াক আবা আং কক্সে ইতিহাস কক্সাও
তাই আবনি থেকে বড় তাবক সাতক জায়গায় অরণ অরতে জন বুজাং ফাই পিখাইছি ত্রিপুরা রাজ্য যাক এই যে বুজাং মানে আবার নতই নাই তিনি কমিউনিস্ট রক রাজনীতিক খাইনানি কৌশল নাহারকা কিন্তু আজ পাকিস্তান ইন্ডিয়া হিন্দুস্তান আমা হিংলাই তংফ্রু কিছু মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ত্রিপুরা রাজ্যনি রাজ পরিবার রক বাই জড়িত হই নাই ত্রিপুরানি রাজ পরিবারনি বিরোধী তাই মুসলিম লীগ বাই দায় নাই পাকিস্তান ও ত্রিপুরা তাবুক যে তমনে ত্রিপুরানো পর্যন্ত পাকিস্তান লাগলেন চক্রান্ত খাইকা সেই চক্রান্তনের কারণে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর কুমারীকে খুব টেনশন তমনি কিন্তু মিনি বেশি উমর 38-39 বছর বয়স ব যখন ওহানো ইয়াকারি থাকা আপরতেই ত্রিপুরা রাজ্যনি দুর্দশাতে দুর্গতি তাই রাজ পরিবার অন্দর তেইব রাজ সিংহাসন তৈতেইব লড়াই চলাই থাকা এই কারণে মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী বাধ্যঙ্গই এক প্রকার ত্রিপুরা রাজ্য পাকিস্তাননি ইয়াগদে থাঙই সগৈন তেইবদে সাতকজন আপনার কিরি যাগৈ সেই মার্জার এগ্রিমেন্ট খাইনা বাগৈ নাই ইনস্ট্রুমেন্ট অফ এক্সেশন নি বাগৈ নাই সর্দার বল্লভভাই পাটেল তে জওহরলাল নেহরু ভাই বরক যোগাযোগ মা খাইকা এবং মার্জার এগ্রিমেন্ট আপনি ইয়াগুলো 1949 সন্নি 15 অক্টোবর মানে আব কে বসিয়াকরি যতন সাইমানো তাই মার্জার এগ্রিমেন্ট মা খাইকা সুতরাং 1949 সন মার্জার এগ্রিমেন্ট নাই ত্রিপুরা ভারতবর্ষনে একটা সি ক্যাটাগরিনি রাজ্য পূর্ণাঙ্গ রাজ্য সি ক্যাটাগরিনি রাজ্য টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল কাছে পরিণত অঙ্কা ঠিক আ সময় 1949 সন্নি পরে ভারত প্রথম সাধারণ নির্বাচন 1952 সন লোকসভানি তাই রাজ্যনি গে ত্রিপুরা তো রাজ্য সে ঘোষণা নিয়েখো কিন্তু দুইটা লোকসভা নির্বাচন খা আপনি সিমি তে আপনি সিকাংনি সিমিন যে দশরথ তে নিপেন চক্রবর্তী নেতৃত্বে রাজ পরিবার বিরুদ্ধে কক্সই ফাইমানি কমিউনিস্ট নি ব্যানার ব্যবহার খাই নাই সেই কমিউনিস্ট যখন বর্ণে রাজনীতিক লাভালাভ খাইমান লিয়া ত্রিপুরা সরক যখন রাজনীতিক চেতনা বোধ করে আ সময় বাংলাদেশ নি ফাইনাই ইস্ট পাকিস্তান নি ফাইনাই ওয়ানজই রগ্ন ত্রিপুরানি এডমিনিস্ট্রেশন নবো ক্যাপচার খাইকা ত্রিপুরানি রাজনীতিক মহল নবো ক্যাপচার খাইকা তাই ক্যাপচার খাইনাই রাজনীতিনি তন্ত্র যন্ত্রণ ব্যবহার খাইনাই ত্রিপুরা সারও ম্যাক্সিমাম কংগ্রেস খাইলেকা সচিন্দ্রলাল সিং নেতৃত্বে অবাই খেলাইনাই সিয়াবইন কংগ্রেস খেলাইকা তে আ কংগ্রেস ন মখলইনাই রাজনীতিক লাভালাভ নিবাগিনাই যে বাংলাদেশ নি হিন্দু বাঞ্জিরক সাতগৈ হরজাক্ষা যারা বাংলাদেশ অর্থাৎ ইস্ট পাকিস্তানও থাঙি নাই সুবিধা নানা হিনি ওয়ানসংনায় হিন্দু বাঞ্জিরক যখন দেশের খেলাই জায়গায় ওরা ফাইকা বরগ্ন উদ্দাস্ত হিসাবে উদ্দাস্তদের সুস্থ পুনর্বাসন দিতে হবে উদ্দাস্তনি ভোট ব্যাংক তে উদ্দাস্ত রংনি সমর্থন না হই নাই রাজনীতিক কানা নিয়ে আসা হই নাই নিপেন চক্রবর্তী নি কূটনীতি বাই দশরথ সুদর্ণ সং রাজনীতি সুরক্ষাইকা পাহাড় অমংখা ত্রিপুরা সড়ক কমানানি কমরনানি লামানি ইয়াপরি পুইলা সেজাক লাইমানি অমাই খেলাইনো ইয়াপরি সেলাইমানি ইয়াগুলো দলে 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 প্রত্যেক বছর একটা ত্রিপুরা রাজ্য খোলা ময়দানে থাকা উদ্দাস্ত রোগনি এই হিন্দু বাঞ্জি রোগনি ফাইনে আশ্রয় নানানি জায়গা ক্যাম্পের বাজার ক্যাম্পের টিলারক আপনি একটা বর্তমান উদাহরণ তে বর্তমান জায়গা অমাই খাইনাই 1949 সন নিসিমি নোয়াখাইলা দাঙ্গা নিসিমি হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা নিসিমি শুরু খাইনাই 1971 সঞ্জরা বাংলাদেশ ভাষা আন্দোলন খাইনাই বাংলাদেশ স্বাধীনতা নি সংগ্রাম নিজরা হাজার হাজার বুড়ি বুড়ি বাংলাদেশি ত্রিপুরা রাজ্য হাফতে ত্রিপুরা সড়ক সচেতনতা করি ফেরনো
ত্রিপুরা ত্রিপ্রাসারক ন সংখ্যালঘुनि बिसिं संख्यालघु कमनि बिसिङाव तेबो कम किसानि बिसिङाव तेबो किसा खायनाय जों निजेन हावनो माइनरिटी ओंखा इनके अ माइनरिटी माने पेছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা চিনি বামফ্রন্ট তে লেফ্ট তঙ্গো উদ্বাস্তুদের সুস্থ পুনর্বাসন দিতে হবে উদ্বাস্তুদের ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে জায়গা দিতে হবে লড়াই চাই লড়াই করে বাঁচতে চাই অমহাই খাইনাই সিপিআইএম রক কমিউনিস্ট রক স্লোগান তিসাকা তেই বর্ণিব হিন্দু মানজী রক ন কমিউনিস্ট রক ত্রিপুরা রাজ্য দামানি পরে শীতকমানি পরে সংখ্যাগরিষ্ঠ খাইমানি পরে কংগ্রেস রকবো বর্ণি ভোট মান্নানি বাগৈ শচীন্দ্রলাল সিংহ সাকা লাঙ্গলজার ভূমিতার ত্রিপ্রাসার তো হোক শিখাयो লাঙ্গল তো চালো গিয়া নাংবাই বর্ণাই রকছে লাঙ্গল তো চালো গো লাঙ্গলজার ভূমিতার লাঙ্গলজার জমিতার লাঙ্গল চালক খানকে বন জমি नि मालिक थाका अमाइखानि त्रिपुराओ बांग्लादेश नि फाइ लांगल चालक रही चिनी हानो सेका शचीन्द्रलाल सिंह खुद साका लांगलजार भूमितार मने परे सीपीएम रखबो कम्पिटिशन से चलेछिबो कम्युनिस्ट रक बरकताम साका कृषक तुमी बेनामी जमी दखल करो चाष करो कृषक तुमी बेनामी जमी नों कृषक जमीनी कोनो बुमुं करै दखल करो चाष करो दखल खाइदे चाष शिखाइदे शेषे शेक दी दखल शिखाइदे शेषे शेक दी शचीन्द्रलाल सिंह साका कांग्रेस साका लांगलजार जमीतार सीपीआईएम साका कम्युनिस्ट रक साका कृषक तुमी बेनामी जमी दखल करो चाष करो অপরদিকে উদ্বাস্তুদের সুস্থ পুনর্বাসন দিতে হবে নইলে সংগ্রাম চলছে চলবে লড়াই চাই লড়াই করে বাঁচতে চাই অভয় খেলাইনাই ত্রিপুরা রাজ্য হিন্দু বাঞ্জৈ যে হিন্দু বাঞ্জৈ রক ভারতবর্ষनि লগত তংনানি মুসুং जायगाया ইস্ট পাকিস্তানসে থাংনানি মুসুক जागौ যে হিন্দু বাঞ্জৈ রক ইস্ট পাকিস্তানनि পক্ষে রেফারেন্ডাম খাইপ্র সিলেট নোয়াখালীও ভোট খাইকা সেই ইস্ট পাকিস্তান ও থাঙैनाय तेइसा सातक जाय फाइनाय रक न कांग्रेस साका लांगलजार भूमितार शचीन्द्रलाल सिंह yang বামফ্রন্ট রক সাকা কৃষক তুমি বেনামি জমি দখল করো চাষ করো উদ্বাস্তুদের সুস্থ পুনর্বাসন দিতে হবে কম্পিটিশন চলে এক প্রকার সানা থাকে ত্রিপুরা রাজ্য ন বেনামি জমি নামকা ও বেনামি জমি কোনো বুমুং বামাং করে জমি ও ত্রিপ্রাসারनि हा न दखल शिखाइदि चाष शिखाइदि लांगल थेपासदि कम्पिटिशन चले कांग्रेस ते बामफ्रन्टनि बिसिङाव ত্রিপ্রাসারनि जागा सेकनानि সেই তদরূপ उदयपुर गोबां मा ত্রিপ্রাসারক जमातिया रक रियां रकनि जागा दंमोन तिनि रियां रक जमातिया बुमुं तिनि बो जागा बुमुं तंखौ पर्चा तंखौ সেই राजामलनि पर्चा तंखौ जमिया पर्चा तंखौ किन्तु दखल खाइजाखा शेक जाखा ताबुक थाङैनाय आरो तेइसा जों आनि जागासे हिनि सानानि उसको करै ते क्षमता करै शेक जाखा काक्रा बनो शेक जाखा साब्रमो शेक जाखा तेलियामुरा वो महै खाइनो तेलियामुरा थां सोङैनाय दे तेलियामुरानि जमातिया देबर मारगनो मने गोबां मा जागायाव तेलियामुरा टाउन दंगौ ताक बुमुं दंगौ सारा त्रिपुरा राज्य व्यापी अभाय खाइनाय त्रिप्रासार तुसन ते त्रिप्रासारनि जागा सेकनानै कार्यक्रम चलेखा अभाय अवस्थायाव तेबो कांग्रेसनि सरकार जखन सुकुमाय सेनगुप्त फायका त्रिपुरानि इतिहास न हुनानि बागै त्रिपुरानि लाइबुमान सकमर सगै सेकमा सगै म त्रिप्रासारनि हाया म त्रिप्रासारनि राजा 184 जन राजा करै जेमन ताबुक ननि गोपाल देवनाथ तै ताम तामरक सामाहाय ऐ तकपिपि बुसाना कसलके मासा गोरांग रुद्रपाल हिन फाइमाहाय आमायरक सामाहाय मानम कुबै न
ত্রিপুরা কোনো রাজা টাজা করে ত্রিপুরা আইগিন সিমিনো শ্রীবুম হিনি সানানি বাকি নাই ইতিহাস হুনানি চেষ্টা খেকা যখন সুখময় সেনগুপ্ত ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসনি সুখময় সেনগুপ্ত রাজমালা সগনানি বাকি নাই রাজমালা যে নগদ তংনাই বননো গ্রেপ্তার খাইজানাই এরেস্ট খাইজানাই তে রাজমালা যে জায়গা মানো আর রাজমালানো শখ দিহনি নাই আপনি প্রোগ্রাম আপনি মুহিম ত্রিপুরা রাজ্য চালক যাক্কা বাস্তব যারা অকরা চাকরা থাঙি সিংদি ত্রিপুরাসার রাজনীতিক বুঝিয়া সুজিয়া ত্রিপুরাসার রাজনীতিক চেতনা করে লেভি ট্যাক্স নি নাও জবরদস্তি নগ্নে মাইগুলা শেখা তিনি যারা কংগ্রেস সিপিএম বিজেপি হিনি কক সানাই রক রাজনীতিক হিনি তরজাগনাই রক ওয়ান শক্তি আজরাও তামো কংগ্রেস তামো বামফ্রন্ট দুইজনের স্লোগান শব্দ সিমি আলাদা কিন্তু একই সুর কৃষক তুমি বেনামি জমি বাই লাঙ্গল যার জমি তার তামো ফেরলাই মতং বামফ্রন্ট সানকা উদ্বাস্তুদের সুস্থ পুনর্বাসন দিতে হবে সচেন্দ্রলাল সিংহ সুকুময় সেনগুপ্ত সং আপনার বাস্তবায়ন খেকা এইভাবে ত্রিপুরার যুব রাজনীতি চলেখা কুংসাইবার হাপ্পাহার কামাং 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 তিনি ম্যালেরিয়া মেনেঞ্জাইটিস বখরগ থকরই এরিগনাই তৈরুমু বাই সুজাক এরিগনাই থাপ্রপুর দুটি কর্ম পাহাড় থাকা পাহাড়নি টাউন থাকাকে তিনি মলাংকে নাইসে মাতং যে এক সময় সিনি মাতার বাড়ি তংমানি রাজারক তাংরিক লাংমানি 14 দেপরা মন্দির তংমানি আজাগাও তিনি রাজানো রেঞ্জে গেছেন ত্রিপুরাসার আর থাঙিনাই খুলুমখুলুমিনাই বর্ণ রাংরি মাতং এই অবস্থায় পরিণতি খাই রেখা ত্রিপুরার জন্য সুকুময় সেনগুপ্ত নি সময়তেই ঘটনাঙ্কা ত্রিপুরাসার নি হাস হেগনানি বাগৈ তিনি যেভাবে পদের পর প্রকল্প খাইও ঠিক সেই তদরূপ সুকুময় সেনগুপ্ত শুধু আশোক ভাই বাদ থাকলিয়া ইন্দিরা গান্ধী কনভিন্স খাই নাই ডুম্বর হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট খাই নাই হাজার হাজার ত্রিপুরা হাজার হাজার জমাতিয়া হাজার হাজার রিয়াং রংনি রাতোরাত মায়ং রহরি নাই গোমতী আপর সাউথ ডিএম মায়ং বাই থাঙি নাই নক কাফাইরি নাই উইদাউট নোটিফিকেশন রাতোরাত রিয়াং ত্রিপুরা জমাতিয়ার উদ্দাস্তু খাই নাই ডম্বর বান থেবজা খাইছি এত অন্যায় এত বিচার ত্রিপুরাসার নক কমাখা হুক কমাখা নক নি মাইরং সকলাই না জাখা লেবি ট্যাক্স নি মঙ্গই থা বলং সকরি চানান বাদ দংখা ত্রিপুরাসারক যে ত্রিপুরাসারক রাজামল হুক খাইনাই চানো চাবাইয়া নুনো নংবাইয়া তুরুরু সময় সুবলাইনাই লেবাং বোমানি মোসাওইনাই গরিয়া মোসাওইনাই মামিতা মোসাওইনাই তংথক সাথক খাইনাই একবার হুক খাইকাং কেন 3 বছর আসগৈ চাও ত্রিপুরাসারক থা বলং চাওই থা বলং চগৈনাই থাইপং রগৈনাই চানানি বাদ দংখা মাত্র ভারত বাই দাইমানি 20 বছরনি 22 বছরনি মাথায় 1970 নি বিসিঙ্গন অবহায় অবস্থা অবহায় পরিস্থিতি ত্রিপুরাসাও কিছু সচেতনতা ফাইকা কিছু শিক্ষিত যুবক আসাই মানে পরে বাধ্যঙ্গই মুসুংয়াঙইন ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি অর্থাৎ টিউজিএস প্রথম ত্রিপুরা যুব আঞ্চলিক দল সংশোধন বাধ্যঙ্কা 1967-68 সন ত্রিপুরা রংনি মুখ্য উদ্দেশ্যঙ্কা টিউজিএস নি ভূমি ফেরত আইন যে জায়গা রং কৃষক তুমি বেনামি জমি দখল করো চাষ করো হনি বামফ্রন্ট রক শেখা লেফট রক শেখা যে জায়গা রং লাঙ্গল যার জমি তার হনি কংগ্রেস রক শেখা সেই ত্রিপুরাসানি জায়গা বেআইনিভাবে দখল খেমেন তেইসা ভূমি ফেরত রদি হনি নাই দাবি 30,000 যুব সমিতি নি বিসিংতি ত্রিপুরাসার আসক সচেতনিয়া তামনি বাঙাই ঘটনা তঙ্কা তামনি বাঙাই কাহিনী তঙ্কা কিন্তু কিছু সচেতন বরক বাধ্যঙ্কা না তাবংনি হাই সোশ্যাল মিডিয়া তঙ্গ না গাড়ি গুড়া তঙ্গ পারা পারা কামি কামি ইয়া থাকলাম হিমিনাই গুড়ি হইনাই প্রচার খেলেন বাধ্যঙ্কা সময়নি যুব সমিতিনি কার্যকর্তার
রিজার্ভ সবাই রেজাক সুকুমাই সেনগুপ্তনি আমল পঞ্চ ত্রিপুরানি বাগে যে রিজার্ভ খাইকলাংমানি মহারাজা সেই রিজার্ভ সবাই নাই রমানি কারণে পাহাড় পর্যন্ত ত্রিপুরা সড়ক হাসেক জাগনা চেঙ্খা বান্দি জাগনা চেঙ্খা সেই কারণে 6 শিডিউল নি মোতাবেক ওর ত্রিপুরা সরণ বাসনা বাগে ত্রিপুরা ট্রাইবাল অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল TTADC ni ডিমান্ড জোরত রংখা তেই বিদেশি রং তেই সে বাংলাদেশ পোস্ট ব্যাক খাইনানি ডিমান্ড বাফর যুব সমিতিনি বিসিং তেই কাখা তেই কক বরক রাজ্য ভাষানি মর্যাদা রানি বাগৈব দাবি কাখা মহাইকে কয়েক দফানি দাবি তৈনে TUGS আসাইনানি বাধ্যংখা আর তে কেসে মজার ব্যাপার ত্রিপুরা রাজ্য আফরনি বতামসা ত্রিপুরা রাজ্য আফরনিব এই যে TUGS আসাইমানি জরাও সুকুমাই সেনগুপ্তনি মুখ্যমন্ত্রিত্বনি সময় ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সড়ক অকাল কালাইখা ত্রিপুরা সড়ক পাহাড় ম্যালেরিয়া মেনিনজাইটিস মহামারী তৈনাই গোबां मा थैका 2009-10 रक थैको अशिक्षा कुशिक्षा अमहाय अवस्था TUGS ने आंदोलन गुरुतर खाइका पाहाड़ कानान चेष्टा खाइका बुजगनान चेष्टा खाइका किन्तु त्रिपुरा सड़क दशरथ देवबर्मा कांग्रेस सिमिसि हामिया कांग्रेस मखलिनाय जों फाइकांकेन काहामुंनाय हिनाय একটা ভুল বার্তারে ভুল বুঝগই নাই বড় তৈদুলানি একটা সমর্থ হইতংখা দিল্লিও ইন্দিরা সরকারনি পতন তাই দিল্লিও প্রথমবার কংগ্রেসনি সমস্যাঙ্কা জয়প্রকাশ নারায়ণনি আন্দোলননি কারণে জেপি আন্দোলননি কারণে তাই লালু প্রসাদ যাদব সঙ্গে ছাত্র আন্দোলননি কারণে आ समय दिल्ली राजनारायण आंदोलन कारण प्रथमबार अकांग्रेसी सरकार अर्थात निनी जनता पार्टी जनता दल सरकार फाइका मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ब चेनी थांका इमार्जेंसी रखा माने पड़े आ समय त्रिपुरा कांग्रेस दुर्बल अंखा त्रिपुरा कांग्रेस त्रिपुरा सान थंका बर वान सका आमहाय अवस्था युव समिति चांगांखा आ समय त्रिपुरा प्रथम बामफ्रंट सरकार फाइनानि सुजोग मानखा प्रथम बामफ्रंट सरकार जखन 1978 सन 77 सन 78 सन आं मेबी पक्का 78 सन नंगानो प्रथम बामफ्रंट सरकार जखन त्रिपुरा अकांग्रेसी सरकार जखन फाइका कांग्रेस जिरुं थांका आमाहायके त्रिपुरा सातक जाकबानि दाय कांग्रेस ऊपर चापाई जाखा किन्तु आरो CPM बराबर दायी किन्तु शुधु कांग्रेस चापाई जाकबानि कारणे कांग्रेस शून्य थांका त्रिपुरा आमसेके त्रिपुरा सरक थंजाखा अकल्पनीय भावे त्रिपुरा सरक सातक जाखा समय कांग्रेस जे कांग्रेस क्षमताशाली সেই কংগ্রেস জিরুং থাকা তাক পর্যন্ত কংগ্রেস ঠিক মতো কাইমালিয়া পাহাড় আফরনিক কারণে TUGS 4টা আসন মানখা চরিলাম সেই চরিলাম উস্কাং মাসাও সেই চরিলাম জেনারেল সিট হরিনাথ দেববর্মা বাগমা কেন্দ্র রতিমোহন জমাতিয়া অম্পি কেন্দ্রনি থেকে নগেন্দ্র জমাতিয়া তাই দ্রাউ কুমার রিয়াং শান্তির বাজার জেনারেল কেন্দ্রনি থেকে अभाय खलायनाय 4 जन TUGS नि विधायक जीटीवी फाइका प्रथमबार त्रिपुरा नंगै कक्सानाय त्रिपुरा नंगै मुखपत्र विधानसभा तै दिल्ली थाङै कक्सायनाय रोंथों रियाथों सिथों सियाथों और बामफ्रंट सरकार अपर दिके किन्तु मजार विषय प्रथम बामफ्रंट सरकार फाइपर किन्तु दशरथ देव मुख्यमंत्री चाना तंगमानि किन्तु दशरथ देव मुख्यमंत्री चानानि सुजोग रजाकलिया जे बामफ्रंट सब समय
সাম্যবাদনি ককসাও জাতপাত করে হিনি ককসাও কমরেড হিনি যতন সম্বোধন খায়ও সেই বামফ্রন্ট দশরথ দেব মুখ্যমন্ত্রী শিকোয়ার খেলিয়া যে বামফ্রন্ট যে দশরথ দেব নিপেন চক্রবর্তী ককবাই ভোট ব্যাংক পলিটিক্স থাকা বাঙিনাই উদ্বাস্তুদের সুস্থ পুনর্বাসন দিতে হবে ভারতীয় নাগরিকত্ব দিতে হবে হিনি চিরিখা সেই বামফ্রন্ট তিনি দশরথ দেবনি মুখ্যমন্ত্রী শিকার খেলিয়া তাঙ্গै ওয়ানজিনি সংখ্যা গোबां थांखा ওয়ানজি সংখ্যা গরিষ্ঠ ওয়ানজিনো মুখ্যমন্ত্রী ইয়াকে ওয়ানজির সাজা গ্যাংনাই অক জ্যোতি বসু স্বয়ং ত্রিপুরাজ্য ফাই সাপাইকা জ্যোতি বসু অর্থাৎ তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গনি কমিউনিস্টনি এই কারণে দশরথ দেব মুখ্যমন্ত্রী মালিয়া আর নিপেন চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু দশরথ দেব উপমুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত রেলিয়া এই জিনিস ত্রিপুরা সার উপলব্ধি খাইমেয়া বুঝিমেয়া পার্টি কন্ট্রোল হনে পার্টি ডিসিপ্লিন হনে ও কগ্র ফাতার নখরিয়া হই তো নিজাগো নিপেন চক্রবর্তী তাম হিনি সালাইকা নিপেন চক্রবর্তী খাকসা ত্রিপুরা সাসে হিনি সালাইকা প্রজ্ঞা নিপেন চক্রবর্তী বা চিনি বুকুং বারা নবলে হিনি সালাইকা অমহায় অবস্থাও টিএনবি হাই এক্সট্রিমিস্ট গ্রুপ ভারতনি থেকে আলাদা দেশ ইংলানি বাকি নাই ত্রিপুরা সার দুঃখ বীরবান নাইমি আঙি নাই নিনি বিক্রম জয়রূপিনী বিজয় রাংখল সুন্নি কলয় বর্ণি নেতৃত্বে নখানানি বাদ দংখা এটিপিএল হাই সংগঠন সশস্ত্র সংগঠন নখানানি বাদ দংখা অবহাই জরাও খুব ত্রিপুরা রাজ্যনি রাজনীতিক বিরোধী বলতেন যখন টিউজিয়া সংখ্যা 80 সন ত্রিপুরাসা রগবতে কিছা ফানমান খা কিন্তু আ ত্রিপুরাসার ফানমান মানি নাসিগি মালিয়া কুবনি দ ফরক ছয়লাইলিয়া আনি হাওয়া আং তাঙ্গি বনি তলা তংনাই তেলিয়ামুরাও বীর বিক্রম জমাতিয়া জমি ফেরত আইন মানে দেহিনী আন্দোলন যখন খাইকা বীর বিক্রম জমাতিয়া কল বাই 16 বছর জাখা দা বাই 3 বছর জাখা তেলিয়ামুরাও সিনি জমাতিয়ারনি জায়গা ত্রিপুরাসারনি জায়গা দেশের জন্য কিফলিরে দেহিনী আন্দোলন খালিফ্র অবাই অবস্থাও 1980 সনের দাঙ্গা সেই 1980 সনের দাঙ্গাও তেইব ত্রিপুরাসারনি খতিংখা তেইব ত্রিপুরাসার থংজাখা কিন্তু আপনিও ভারতবর্ষ কংগ্রেস সরকার করে কংগ্রেস বামফ্রন্ট একটা জনতা দলনি সরকার তমনি মোরারজি দেশাই মিলিজুলি সরকার তমনি সেই সরকারনি যখন পতন খা ইন্দিরা গান্ধী যখন 23 সরকার ফাইকা চৌধুরী চরণ সিং নি প্রধানমন্ত্রিত্ব নি পরে নাই চৌধুরী চরণ সিং প্রধানমন্ত্রী চামানি পরে আ সময়ে ইন্দিরা গান্ধী কোনো না কোনো ভাবে হয়তো উপলব্ধি খাইকা যখন ত্রিপুরা রাজ্যনি সিনি তাকবো কথাং তংখত সিনি বুড়ি রক নগেন্দ্র জমাতিয়ানি বিনি ধরমপত্নী তেইনি সরল পদ জমাতিয়ানি ধরমপত্নী তাই হরিনাথ খুব ভুল খাইকা কথাম বুড়ি আং পক্ষা বরক যখন ইন্দিরা গান্ধী আর থাঙি নাই কাপ খা বড় কাপ মানে বিশিংতে ইন্দিরা গান্ধী হয়তো বড়ি রক কাপ মান বড়ি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিনি বুখা গলেখা তাই উপলব্ধি খাইমাকা ত্রিপুরা সার অবস্থা তামো ত্রিপুরা রাজ্য এমএলএ রক সব জাগ বাইখা টিউজিএস নি গোबां বরক গোबां নেতা একটা গুলি শট বাই লাইন বাসারে ককজাখা
অনেক কিছু অত্যাচার অবিচার অন্যায় যেটা ইতিহাসনি পাতাও সেজা গিয়া পগই থাকবাইকা কেবো মুকুম হিসাবে মৈতনার গিয়া কেবো সিনাবো নাইয়া চিন টিপ্রাসা রক্তাবক বড় বড় কক সানাই রক সিনানি প্রয়োজন বোধ খাইজা গিয়া অমহায় অন্যায় অবিচার ন ইন্দিরা গান্ধী হয়তো উপলব্ধি খাইমানখা তামনি কারণে কংগ্রেস ত্রিপুরা সৈন্য থাকা আর রাজনীতিক দিক দিয়ে কৌশল হিসেবে ভবান সক্ষনা এই কারণে শেষ পর্যন্ত বহুত টানাপোড়নি পরে 1984 সনের সেই 23 আগস্ট শিখ শিডিউল আইন এমেন্ডমেন্ট খাইয়ে লোকসভাও ত্রিপুরা রাজ্য লাগু খাইকা তাই টিটিআইডিসিনি সূচনা 1985 সন্নিসিমি শিখ শিডিউল আইন এমেন্ডমেন্ট খাইতাম বা লাগুমা খাইকা আরো 10 বছর সঙ্গে বলতো ত্রিপুরা রাজ্য পইলাও ভারতবর্ষ বাই দায়পুর সি ক্যাটাগরি একটা কাউন্সিল টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল আ সময় ত্রিপুরা রাজ্য ন আসাম অন্তর্ভুক্ত রাজ্য খেলেনি নাই মানে আসাম অন্তর্ভুক্ত রাজ্য অঙ্কে উত্তর পূর্বাঞ্চল শিখ শিডিউল দङ আর শিখ শিডিউল নি মোতাবেক ত্রিপুরা রাজ্য টিটিআইডি সেরনানি তেই সহজন খামুং ট্রাইবাল রিজার্ভ এরিয়া খেলেন তেই সহজন খামুং কিন্তু সেই দশরথ দেবসাংন আসাম অন্তর্ভুক্ত চাই না পশ্চিমবঙ্গ অন্তর্ভুক্ত চাই হিনি নিপেন চক্রবর্তী সঙ্গে কক বাই সিরিখা আসাম হংকে রুয়া কতর কতর দङ ভাইকে থাংনাই হিनै কাবলাই কাবলাই পারা পারা প্রচার খাইকা অমাই খাই ত্রিপুরাসান বুল বুজগैनाय হত্যাক লীলা খাইনাই গোথাং ফবैनाय বামফ্রন্ট অনেক নষ্ট খাইকা সময় অকর্ণ পগনা কগিয়া না কংগ্রেস না বামফ্রন্ট কোনো জাতীয় দল ত্রিপুরাসানি বাগै হামক্রাই নাইয়া সংখ্যা গরিষ্ঠ বড়নি বাগैनो ভোট ব্যাংকসনি বাগैनो বড় রাজনীতি খাই ফাইও তে আর রাজনীতিनि শিকার ত্রিপুরা সারক যুগে যুগে মানজাগै ফাইকা ত্রিপুরা রাজ্য অবাহাই মানে পরে এডিসি মান মানে পরে কিছুটা বামফ্রন্ট দুর্বলংখা আবনি পরে 1988 সন যখন টিউজিএস কংগ্রেস নি জোট উনখা প্রথমবার কোন আঞ্চলিক দল বিনি সহযোগিতা পাই একটা সরকার চলেখা কংগ্রেস নি থানে পূর্ণ সংখ্যা গরিষ্ঠতা করে সিপিআইএম রং থানে পূর্ণ সংখ্যা গরিষ্ঠতা করে এই অবস্থাও যুব সমিতি নি সমর্থন পাই মিলিজুলি একটা জোট সরকার খা ত্রিপুরাসার নি অনেকটা রিল্যাক্সেশন মানখা কিন্তু আপনো মকল কেনা বাই মকল কাইতা বাই নাসিগৈ মানলি আইছি কুবনি দফারনি বাগৈ তো আছে খাম করে ফাইলিয়া আপনি বাগৈ নানা কারণে বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র নরযন্ত্র খাইনাই ত্রিপুরাসান লেতারন ওয়ালাই রেইনাই ত্রিপুরাসান বিसिङावनो गोबां राजनीतिक फुट तैरि ओंखा आबो आं कलक विश्लेषण खाना थांलिया अनेक समय सानाय हरिनाथ देबबर्मा टीटीएनसी थांका देवव्रत कलेश्वरल पद जमातेर नेतृत्वे टीएचपीपी त्रिपुरा हिल्स पिपल्स पार्टी थांका टीयूजीएस 2-3 भाग थांका चिनी बरग नेता मंत्रित्व मान खांके किसा पगै थांना এই কারণে শেষ পর্যন্ত টিএসএফ টিইউকেএস রক সমর্থন উদ্র খাইমানি কারণে তেইবো দল আসাইখা তেই টিএনবি রকবো সারেন্ডার খাই ফাইনানে বাধ্যংখা সময় তেই বিজয় রাংখলनि নেতৃত্বে সারেন্ডার খাইমানি পরে বড় একটা রাজনীতিক গোতাল রাজনীতিক সমীকরণের সূচনা খাইকা তেই টিএনবি ত্রিপুরানি রাজনীতিক आंगन बर या प्रिसेपमानि कारणे जे आंचलिक समर्थन त्रिपुरासार जे समर्थन अब 2-3-4 टुकरां थांका समय अवस्थाव एनएलएफटी सूचना बंखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एटीटीएफ निबो सूचना खा एटीटीएफ एनएलएफटी अपर दिके सशस्त्र लड़ाई ते अपर दिके त्रिपुरानि आंचलिक दल रक 3-4 टुकरां मान कारणे
ত্রিপুরাসারनि ঐক্য तै थानसा बायि थांखा हायनो हाय बामफ्रनबो हयतो उपलब्धि खायगोना कम्युनिस्ट रक ত্রিপুরাসানো मुख्यमंत्री दाबीदार खायो हंगांके अब कांग्रेस टीयूजीएस न सबाय मानगलाक दशरथ देव मुख्यमंत्री चेहरा खायनाय बामफ्रंट 1993 सन 23 सरकार फायनानि समर्थनखा टीयूजीएस कांग्रेस सरकार पतनखा किन्तु दशरथ देव जे समय मुख्यमंत्री खा आ समय दशरथ देव संनि गुरु दशरथ देव संग कम्युनिस्ट हाबरित बुनाय सुदर्न देवर मासनो कम्युनिस्ट हाबरित बुनाय अगुर देवर मासनो कम्युनिस्ट हाबरित बुनाय कम्युनिस्ट काहाम कम्युनिस्ट साम्यवाद कोनो जातपात करे हिंसानाय पहिला मुख्यमंत्री बामफ्रंट सरकार फाइफोर जखन पहिला मुख्यमंत्री नाय सेई कम्युनिस्टनि पितामह त्रिपुरा राज्य कम्युनिस्टनि सूचना खायफैनाय सेई निरपेन चक्रवर्ती कम्युनिस्टनि आदर्श पगै थांगा जखन दशरथ देवनो मुख्यमंत्री एक प्रकार बाद दं खाती प्रसारनि सेंटिमेंट नारंगना बागै आफ्रो नृपेंद्र चक्रवर्ती जुगे जुगे सीपीएम कम्युनिस्ट खाई फेमानी से कम्युनिस्ट दल न टेक खाइका कम्युनिस्ट दल नि विरुद्ध कक साका नृपेंद्र चक्रवर्ती कम्युनिस्ट याकारी थांका बेलाई वाना मा सिंसा कौरन पगना कगिया नृपेंद्र चक्रवर्ती कम्युनिस्ट याकारी थांका जितेन बाबू राधाचरण बाबू ताक जरा कम्युनिस्ट खाने रक सीपीएम काम कामिन सानै रक सीपीएम इतिहास गांसिदी दशरथ देव न माने लिया दशरथ देव न माने लिया दशरथ देव न मुख्यमंत्री माने लिया डैमेज कंट्रोल नि बागै प्रथम बार त्रिपुरा राज्य उपमुख्यमंत्री रनानी चेंगजाखा बैद्यनाथ मजुमदार न उपमुख्यमंत्री मारेखा टेक्निकल मुख्यमंत्री सिंसु कागजी मुख्यमंत्री दशरथ देव शील मुख्यमंत्री शील सिमी रवैनाय मुख्यमंत्री चालखा किंतु मुख्यमंत्री ने प्रकृत सामुं तांखा बैद्यनाथ मजुमदार सं तारपरও नृपेंद्र चक्रवर्ती गसेलिया सीपीएम नि नखरै थांका वानामा सिंसा सीपीएम त्रिपुरा राज्य संसा फायनाय कम्युनिस्ट त्रिपुरा राज्य संसा फायनाय दशरथ देव सन कम्युनिस्ट नि कग्न साविनाय बुजक फायनाय बसे कम्युनिस्ट नि आदर्श पर्यंत मानै मालिया जखन बन दशरथ देव न मुख्यमंत्री जाखा बुरा बयस्थित थैया आनफर्चुनेट किंतु तिनी कम्युनिस्ट रक जरा ताबु कयेकजन कम्युनिस्ट 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 नै लाल सेलाम हेनै बामफ्रंट नि सानै रक अकग्न बुझिना नाया वानसना नाया अबहाय अवस्था दशरथ मुख्यमंत्री त्रिपुरासारनि कोनो लाभा लाभंलिया तेमन किसु लाभंखा किंतु तेमन लाभंलिया 1998 सन जत आंचलिक दल थानसा खायना बागै बिसिंनि किसु दल ग्रुप्स आईपीएफ तिनि सूचनांखा जोर जबरदस्ती खायनाय त्रिपुरासा नेतारनो थानसा खायनायनि चेष्टा खायका महाराजा तो हामजाक मुंग्रवैसे ताब थानसा खायनायनि चेष्टा खायो आं निजे डेविड मुरासिंह हामजाक मा रइनाय त्रिपुरासानो थानसा खायनायनि चेष्टा खायो किंतु आपराका जोर जबरदस्ती पण त्रिपुरासानो थानसा खायनाय हिनै एकटा अंशनि बिसिंतिनाय मुहिम चलेखा 2000 सन यग्या कुग्या आईपीएफ टीटीएनसी टीएसपीपी होइनाय जे आईपीएफ देवव्रत कलय हरिनाथ देवर मासं जे आईपीएफ खायमानि आ जागा टीएनबी रक डायरेक्ट थांलिया आ जागा टीयूजीएस रक डायरेक्ट थांलिया फनो जोर जबरदस्ती पण थानसा गैनाय 2000 सन आईपीएफ नो एडीसीओ सरकार तबनाने बाध्यखा किंतु नेतृत्व सठिक करिनि बागै सठिक दिशा रैमालियानि बागै 5 बছर 5टा सीएम प्रचुर आ जागाओ निनी गलती मिस्टेक मान बागै एक प्रकार आंचलिक दल नि ऊपर থেকে आस्था त्रिपुरासार हारै थांखा जे आंचलिक दल रंनि बागै जों बोखारो माने आंचलिक दल रंनि नेता रंनि बोखा थिरसिकरै मति गति थिरसिकरै आपन नगैनाय एक प्रकार बाध्य दङैनो अत्र तत्र विभिन्न जातीय दल हायनो माखायबेका
কিন্তু টিপ্রাসাरनि सातक जागमानि टिप्रासार थंजागमानि रियां डाक्टर साल कथां जुलाइबारि बाइखराव बुथारजागमानि शशि मोहन देबबर्मा सुकुराम देबबर्मा TCS अफिसार बुथारजागमानि टिप्रासा CPIM खाइबो विशाखापत्तनम थांफ्र कल्पना जमातिया रेप ते मार्डर खाइ बुथारजागमानि आबो तो थागलिया आबोनि न्याय बिचार तो मानलिया आमाय तो कन्टिनिउस चलो टिप्रासारक टाउन नगर बंदर थांगाके अपमान खाइजागमानि आबोनि थेके तो टिप्रासारक मुक्ति मानलिया टिप्रासा एलाकाओ दिन पे दिन बेरोजगार ते व्यवसा बाणिज्य खाइनानै सुजुग सुबिदा पर्यन्त माया ओ दिन तो कमालिया तेबसे दिन दिन बारायसिउ टिप्रासारक तेबसे दिन दिन शिलं गुवाहाटी बेंगलोर थांनाय सेलें खाटकनानै बागैसे लामा मारुतुकसिउ এই পরিস্থিতি থেকে নিস্তার মায়ের কারণে টিপ্রাসারক একটা বাধ্যঙ্গই এক প্রকার বাধ্যঙ্গই না আঞ্চলিক দল খাইনেন দরকার আঞ্চলিক দল খাই ন টিপ্রাসানি বাকি কক সানাই একটা দল ফ্রন্টত লাগানো দরকার নেই ওয়ান সক্ষা আর সময় আইন পিটিবে এক প্রকার দুর্বলতে কক সালি আং থাকা কংগ্রেস বাই মিলি উইমাং তংমানি কারণে অময় অবস্থাও IPF টিনি পুনরুজ্জীবন 2009 সন পৃথক একটা রাজ্য और जगह वालाई सुगलाई कक बांगलाई लाभ करिखा सुना आलादा राज्य 2-3 धारा संविधान नि मोताबेक न जेभाबे तेलेंगाना राज्य नि आंदोलन आपरो चलै त जुरो तरंग त ताक त मानखा आइगेबो झारखंड छत्तीसगढ़ मान थांका आबोना आसावै दो अमो हाइकेपन टिप्रासा रक मथां जाक्सथों हिनिने एकटा आलादा एकटा इमां ते स्वप्न वानाने सुरु खाइका टिप्रासा रक आमा एकटा स्वप्नवनो आं डेविड मुरा सिंह राजनीति बाय कोनो जड़ित करे जोगाजोग करे राजनीति कोनो पसंद करे बरकबो आं हाइकेबांमा जुबक आं हाइकेबांमा सिख्ला आ जागाबो हयतो इमां नुकनानि सेंखा आंबो इमां नुखा शेष पर्यन्त IPF टी न हामजागै याफियाबा ओ जे टिप्रालेन ते आलादा राज्यनि दाबि बाय टिप्रासार मुक्ति मानै मानो ते अब काहाम ते अब माननानै नांनाय हिनि वान सगैनो एक प्रकार भय भीति सन्त्रास बामफ्रननि नायागो रांखकसा दंगो नायागो कोनो राजनीतिक अभिज्ञता ना कोनो बैकअप कोनो किसु करै सारानो पाहाड़ कावैनाय जों प्रचार खायनानै तिरक तिरक सुरु खायका ते 2014 63 दिन जिरानि निसिमि सुरुखाय करम सरा जरा खुवाई থেকে सुरुखायनाय गोबां साब्रुम जरा प्रत्येक कामी कामिबो प्रत्येक नगो नगो थांगिनाय आलादा राज्य टिप्रालेण्ड ते सेपारेट स्टेट नि गुरुत्व ते अबनि नांगमानि कक तमानो लुकुरक बाय कक सानानि चेष्टा खायका याथेक बाय हिमिनाय मासाया मानुंगिया अनेक बरक आफ्रो आनो लगेरनाय रक लुमुय कलम कसाङै थैबो थांका रुगि मानजागै थैबो थांका आमन बिसिंग साब्रुमनि निनि बिनि बुंमां पक्का के गोबां मा बरक थैकायसि बाक्सा प्रचार खायथानि बेन्जामिन देबरमा संबो थैका के बलि जय त्रिपुरा सं थैका अमाय गोबां मा थैका जारा ताबक आबनि फसल न नावैनाय आराम चियार असगनि एसियो तंनाय रक हयतो बलि जय त्रिपुरा साबो हयतो बेन्जामिन देबरमा साब पवैफान थांगनाय सि दरकारफोर नांजागलियाना कवि मय देबरमा सं गोबां मा दुखुमनका सन्त्रास भय भीति न क्रिया खायै लड़ाई खायनाय 63 दिन कामी कामी गुरिमान परे हजार हजार बरक आस्था बल कुथुम रैनाय टिप्रालेण्डनि आवाज न मजबूत खायगा मजबूत खायमानि परे दिल्लीओ जखन बीजेपी फाइमानि परे केंद्र जखन सत्ता परिवर्तन माने परे হয়তো বিজেপি রকসনো একটা দাবি কোনো একটা রুয়ানো বরগলে আইনে একটা আশা মনুগইনো সংগঠন মজবুত খাইকা তেই পইলাও 3 দিন অনশন টনশন তো কমমা তংখা 3 দিন আসাম আগরতলা বর্মরাও কাসকা মনি পরে আগরতলা আস্তবল ময়দান লক্ষ লক্ষ টিপ্রাসা কুথুমকা আ সময়নো আসাম এই আগরতলাও একটা ঘটনা चक्रांत खायनाय
बुलाई रेखा तगलाई रेखा बखर कम फाटेखा इतिहास न पगना कगिया हेलमेट बाई तिप्रासन नाई नाई तखा भिडियो फुटेज रख नाई दे नरक थैतुं या राजनीति खैने रक आने थैतुं अमर परे 13 दिन आसाम आगरतला बन खाइमानि परे कोनो एकटा सुबार्ता बीजेपी नि बिसिंगते रेजागनाय जे केंद्र बाय जदि जों हात मिलायखांखा चिनि एकटा कोनो एकटा फल मानाय हिनि जों वान सका किन्तु आप्रबो आं कन्फिडेंस या बीजेपी बाय दायखांखा केन जत किसु मानायबा कन्फिडेंस या आबनि बागै आबन आं समर्थन खाया जदियो बाक्सा वान सका किन्तु बीजेपी ते आईपीएफ टी मिलिमानि बिसिंगते बामफ्रन्टनि लगातार 25 बोसोरनि शासननि अवसानका 2028 मॉडलिटी कमिटी खाजाखा सीट टीट बर बेपारिया चिनि दाबी सिमाना नांनाय हिनैनाय कक सालायखा किन्तु मॉडलिटी कमिटी तो गठन होनखा किन्तु अब मॉडलिटी कमिटिया मॉडलिंग कमिटी सिं थांसु किसु नेतारक लामा हिमानि कलमते खिकलायमान न पगैनाय कयेकजन नेता जरा पदमान खबर मॉडलिंग खाइलाय तंमनि हाइसिमा तंसु कोनो आबाबाय समस्यानि समाधान लिया दै समाधान खाइनानै बागैबो पदमामन परे केबचाय तकलिया अमाय अवस्थावनो त्रिपुरानि महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक बो खरांति सानो चेष्टा खायका जखन बीजेपी नुखा सरकार थांमानि परे बेबाक मानमानि परे उल्टा सिटीजेनशिप एमेंडमेंट बिल न सिटीजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट परिणत खाइनाय तेबसे बांग्लादेश न त्रिपुराव दानानि बिनि हिंदुत्ववादी जे आइडियोलॉजी न स्वाकार खाइनाय बागैनाय त्रिपुरा जब आमनो एप्लाई खाइनाय सारा भारतवर्षनि लगे लगे सिटीजेनशिप एमेंडमेंट बिल न सिटीजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट खाइनाय 2014 जरा जे फाइनाय रंना जतनसे जागारिसिनाय हिनैनाय जे डिसिजन नाहार माने अब त्रिपुरा सरक बेलायखे वाना जाखा किन्तु आईपीएफ टी जाति दफानि बागै कक साइफिफोना प्र खरांति सालिया पुंगलिया चुप नेसु तै त्रिपुरा सरक बेनार कुनफन माय आफानो जे बेनार मानो आ बेनार नि तलानो थांगिनाय आंदोलन खायना सुरु खायका नेसुनि बेनार तला थाङै आंदोलन खायका तामंखा माधवबारी विप्लव कुमार देव प्रतिमा भूमिक बर नेतृत्व त्रिपुरा सरनो दिन दाहारे फायरिंग खायकायसि भिडियो दङ फुटेज दङ गोबां मा त्रिपुरा सर गुलि नांखा कुनु रकम बानचेका थैलिया अनेक चिकित्सा खायमान परे ताकबो थाङै नायदि मरे नग्न खुङो किन्तु गुली खायका किन्तु सीए तो पासंखा और तब 2024 ते ऐसा पास खायका बिना प्रतिरोधे 2024 जरा से ताके तंगमान से नहीं अर्थात मुक्त अंचल खायरिका पूरा त्रिपुरा जन त्रिपुरा सरन सेगमा सकने एक प्लानिंग थांग सगैका कोनो छार रजागली आइसि त्रिपुरा सरनि फियक जागनानि लामा नायतुक लाइमानि से तेबसे कमरनानि लामा से तुनि रिजाखा अथच चुप मंत्रित्व मानमान परे पोस्ट पोजिशन मानमान परे आ नेतारक आईपीएफ टी नेतारक चुप बं थांका ताक चुप खु अमाय अवस्था महाराजा ब जखन कांग्रेस या कारिफान अमनि विरोधिता खाइनाय हिनैनि जखन ब त्रिपुरा मथा गठन खाइनाय आंदोलन मुभमेंट शुरू खायका पाहार हजार हजार त्रिपुरा जनता बन समर्थन नन शुरू खायका एक पलके एक जलके आईपीएफ टी समर्थन बीजेपी नि समर्थन बाम नि समर्थन महाराजानि प्रति आस्था जागायनाय 2021 निरंकुश संख्या गरिष्ठता रेखाय दिसियो करनानि समय हजार हजार बरन महाराजा चुबाखा आम वास्तव चंगु सुबाखा राजा सि चबा खाइसियो के बन्त लगे मारिसिनाय किन्तु पायल मुरा सिंहाय सुप्रिया मखाय सुबिद्रा रियांहाय रमफ्ले जागमानि बुथार जागमानि आबो तो बद दंया रांखल सब इन्सपेक्टर न सुनामुराव नेशा कारबारी रंग बिसिंगते बो नेशा कारबारी नरक जतन साइमानो राज्यबासी
गारि बै फेरबै बुथारमानि हाय मन्त्रीलाल काइपेंनो साल कथां कथां तै सिन्द्राय बुथारमा हाय चाकमा बुद्धदम चाकमान बुथारमा हाय शेष पर्यन्त नागरिक सुरक्षा मंच अनुपनाथ चंदन चैटार्जी नेतृत्वे साल कथां कथां खरकसा ऑन ड्यूटी फायरमैन विश्वजित देबरमान वाक टक तगै बुथारमा हाय घटना तो कोनो भावे कमिया साल कथां कथां तेप्राजर न निजेनि मानैतिखलाय फुनुग्रागो बास अटो रैप खायनो चेष्टा खायजागो आमो तो ताकबो मोथाक जागिया मनादन त्रिपुरा हाय गोबां माति प्रसारक जुमिया परिवारनि अधिकार दङ 2006 फरेस्ट राइट एक्ट मुताबिक पाट्टा मानथों मानियाथों फरेस्ट चार्ज खायनाय दखल खायनाय दंनानि कारण फरेस्ट सुबरक तंगै तरो जुगे जुगे जुमिया परिवार एसटी शिड्यूल ट्राइब्स अंतर्भुक्त परिवार बर बलंग तंगै मानो इंडियन फरेस्ट एक्ट 2006 बो तंगो इंटरनेशनल फरेस्ट एक्ट बो तंगाबो किंतु तिनी मनादन त्रिपुरानि राबार तान फाइजागो गोबां माति प्रासानि राबार तान फाइजागो बांलादेशिनोखे आई बाबा आई जंगल आया जागालो राबार चाष करो जमी चाष करो हनी ताकबो सरकार समर्थन खाइतो ना कांग्रेस ना बामफ्रंट ना बीजेपी के बबने विरोधिता खाइना थांगिया जत्तनो जानि जा सुजोग मानफ्र तिप्रासारन कुप्रखा तिप्रासारनि हासेका আর সুযোগ রেখা বাংলাদেশে তাই বাংলাদেশে ফাইনাই রন অপেন সুযোগ রই তো মানিক সাহা একতরফা নীতি খাই তো যেভাবে শচীন্দ্রলাল সিংহ খাইলাঙ্কা যেভাবে সুখময় সেনগুপ্ত খাইলাঙ্কা কংগ্রেসনি সেইভাবে নিপেন চক্রবর্তী খাইলাঙ্কা সেইভাবে মানিক সরকার খাইলাঙ্কা সেইভাবে বিপ্লব দেব খাইকা সেইভাবে তিনি মানিক সাহা খাইনানি চেষ্টা খাইতো ত্রিপুরাসারनो সাতকনানি সকমরনানি তাই বাংলাদেশনি ফাইনানো সুযোগ সুবিধা রইনাই হাজার হাজার কোটি রাজ্যনি যত বাজেট তংমানি বর্ণের উপর নিছাবর খাইনানি আর ত্রিপুরাসারनि উপর শুধু ট্যাক্স জিএসটি সিমি না হইনাই এডিসিও কিছু বাজেট রহইনাই কুলগিয়া খাইনাই ত্রিপুরাসার নেতারনো সেগলাইরি ওয়ালাইরি তংনানি ও ত্রিপুরাসার নেতারবো তংনা रिंगिया किसा मिसा मान खांके ना आपनो बलाइलायनाय कुंसुगलायनाय एक्टिंग खाइलायनाय और जागाबनाय वीआईपी के फुनुगलायसि এই কারণে তিনি মহারাজা হয় বরক নেতৃত্ব রইব তিনি বাক্সা ত্রিপুরা বখা দুঃখ নাংজাগো বাক্সা নেতা চরিত্র হামিয়ানি কারণে তংনা রিয়ানি কারণে এই কারণে ডেভিড মুরা সিং হাই রেভলিউশন খাইনে জান মুসুংনাই জার বরক রেভলিউশন খাইনে থৈকে থৈরিস নাহিনে বরক ব তিনি দাম্মায়া বরম রজা গিয়াং হাইছি এই নেতারনি কারণে এই নেতারনো টিউজিএস সবাইও এই নেতারনো আইপিএফ টিও 5 বছর 5টা সিএম সলাইও এই নেতারনো 2018 আমসক ত্রিপুরাসার থানসাঙ্গই ফাইমানি পরে বো আইপিএফ টি 2018 নি পরে যে আইপিএফ টি ন ধ্বংস খাইনাই ইমেজ হামিয়া খাইখিবেও এই নেতারনো মহারাজার নেতৃত্ব তাই আংহাই বরক রেভলিউশন খাইনাই সংগ্রাম খাইনাই চবা খাইনাই হিনে ওয়ান সংনাই বরকনি বখানো মুথেইনাই এই নেতারনো বদনাম খাইয়াছি ত্রিপুরাসানি বাগি চবা খাইনানি যে লামানো আর অপরদিকে কংগ্রেস বিজেপি সিপিএম আজার কুংথাই বারক বরংনি গুলামি খাইনাই পকেটও কিসে রাং সুপুঙैनाय सुवाक मांस चावैनाय तंथंनानै आमुद प्रमोद खाइनाय गुरिनानै बाहार खाइनानै आमनि कम्पिटिशन चलै दङ तै टिप्रासानि एगेन्स्ट कक थाइसा थाइनि सावैनाय बरक बाय बाहाव बातै साबा सेरजानानै सामुं खाइ दङ ते आबनो बातायो बाक्सा राजानि लगे तंनाय आंचलिक दल खाइनाय रबो दुर्भाग्य टिप्रासारनि दुर्भाग्य आंहाय बरक तिनि आगरतलानि दिल्ली हिमै थाना नांगौ आंनि जागायाव तैसे पद कतर कतर तनाय बरक हिमै मा खामौ आंहाय बरक तिनि आगरतला थांनाय मासगो देबरमा हिनि बेंगाय जाकफ्रा सिनि खरसा मलसम भाषा हामिया प्रयोग खैजाकफ्रा ओपेनलि दिन दाहारे आंहाय बरक तिनि सारा त्रिपुराव आनि थानि रां करै इकोनॉमिक करै बैकअप करै निजेनि नगनि रां पैसा खिबिनाय
tabuk ang guriwi nai pahar para bujong nani ang baidyo mang haisi o borok rong ke dress te acting bahar funugui nai bolai nani simino din rat competition kheli tong দুর্ভাগ্য বিশ্বজিৎ দেববর্মা বুথার জাক্কা কল্পনা জমাতিয়া বুথার জাক্কা শশী মোহন শুকুরাম দেববর্মা বুথার জাক্কা থৈতংয়া ও নেতারক কিসা মিসা মঞ্চ মানখা আসক থাইমানখা সাবো বক্তৃতার নাই সাবো বাসন নাই আমনি কূটনীতি খাইনানি সাবনো হামিয়া সাই খিকলাইলাইনাই সোয়াগ মাংস চাইনাই আড্ডার লাইনানি বদ্ধ মাখাইনাও হয় ন হ্যাঁ টেন্ডার সাবনা খা টেন্ডার নি কম্পিটিশন খেলিনানি তামো ফরক তংসিনাই কংগ্রেস সিপিএম বিজেপি খাইনাই দালালি খাইনাই রবাই তাম ফরক তংনাইसिनि आं मा कबगो जातिनि बै कक सानाय आईपीएफ टी खाइनाय तिप्रा मथा खाइनाय बा टिउजिएस खाइनाय जार आंचलिक नि बागै नाय सभा खाइनाय बरक अमहाय तंगै मैया तंगनानै उसितिया जों डिफारेन्स ते आलादा खे जों फुरनान दरकार संग्रामी मनोभाब जों फुरनान दरकार बरनो हामजाक मुरनान दरकार पारा थाङैनाय गरीब बिग्रा रबाय आसगैनाय माइसावैनाय बरने कामी कामियाव थुवैनाय बरबाय बरने बखानि ककनो बुजिनायनि दरकार बरबाय कक सालायनि दरकार कयेकदिन आगे तो नंबो आमतेखेन मा तंबले ताबुक एस्कर्ट मानायनि ताबुक किसा मिसा अमा मानैसि आमतेंबले सालजा सालनै बायसि परिबर्तन थांका सालजा सालनै बायसि बरनो सिनिलियां थांका सालजा सालनै बायसि कुंसुक जागै थांका प्रोटोकल मैतमान थांका आरो जनगणना समर्थन कायके ताम मेन्द्रानि प्रोटोकल बुझी थाइकलायो अबहाय अवस्थाव जों नागरिक सुरक्षा मंच आमरा बांगाली हाय ओपेनलि जोंनो थ्रेट रही दंगो ओपेनलि जोंनो धमकी रही दंगो खरकसा एमएलए न बोथार गांके 50,000 ना हिनी उसना रही दंगो मानिक सहानि सरकार कोनो एक्शन नाहारिया स्वराष्ट्र दप्तर बिनि यागो दंगैबो अथच तिप्रासारके ककथाइसा थाइनिफान मा सालिया केस फाइथांगो ओपेनलि आगरतला बेस्ट मीडिया रक बेड बाप खाइतंगो तिप्रासार बाय कक सामानि कुबै सामानके कोनो फुसफुनो गया कंट्रोवर्शियल तै काइसा मिस्टेक बरो तंगामनो रुतो गइसे न्यूज खाइनानि चाइतियो गइ तंगो तिप्रासार दंसुनानि बागै पूरा प्लान नाहारजाक अपर्दिक दिया यूथ्स जुबकरनो ड्रग्स इम्पोज खाइनाय सकमरनानि नष्ट खाइनानि चक्रान्त चलै तंगो समाज दंसं थाका यूथ रक जुबक रक तिप्रासार ड्रग्स सारजांमान बरक राङा जोबै दङ अबहाय अवस्थाव जों जदि आगामी दिननि तिप्रासारनि फ्यूचार अंधकारनो जों वानसग्यावै तंथक साथक तंलायखां गांके जाति दफानो पगैथां गांके बरक मनुष्य तो हा मर गया कोटी कोटी हजार कोटी आरबपति फन सालसा थैमा थाङो आरे भारतवर्ष ने सबचेয়ে गनांखा जगत सेट इंग्रेज आमल बिनि बंश आदि ताबुक तो तंग रुतगैदा मानाय थांनाय देसि कत राज परिवार राजानि परिवारनि बरक कमाय थांका नों और न किसा तिप्रासानो फुन्दगैनाय तिप्रासानि बुमुगैनाय वानसारनि फिकुं मिहिम जागैनाय खक्सा खुंनि आजेमा बाय आगरतला नकतांमा बाय निनि बंश परम्परा आदि नों अ जागाबो निनि बुसुक बथायर नबो तंथगै आमोद प्रमोद खाय थांनाय तावान सकदि शेष थानाय समाप्त थानाय हैसै आमनि बागैनो आंहाय बरक दिनै कोनो किसु मानजाया कोनो किसु शेर जायगा अपमान खायजाक तंफानो समर्थन खायजाक yang तंफानो चुबा जाग yang तंफानो
নিজেनि नगनि पुंजी सम्पत्ति जे किसा मिसा तंगमानो खर्चा खाई फालै राबार टाबार फालैनाय गामि गामियाव प्रचार खायनो मानंखर तंथगै एसे गामि गामियाव कगनो जनगण जागरूक खायनाय बसकांनि आन्दोलन थैके थां सभा खायलायनो बागैनाय प्रस्तुति नावैमा दं नरनि बागै सभा खायनाय थैके थैरनाय जा द्वितीय डेविड मुरा सिंह रक रुतुगै कारि माने दे माया आमनर বিচার खायदे যদি আনি কোন কিছু থাকেন থাকে কিন্তু আনি যে লাংমা তংসা খাইনাय চেষ্টা খাইनाय সভা খাইनाय বরাবর বিরোধিতা খাইनाय ওপেন কক্স নাই আমন বাগै তিনি কক বাং সানা তंगिया ও ইতিহাস নগর বুঝিদি বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বুঝিদি পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন জিতে বাগै হিলো মাঝে খুশি খেলা বাগै নর্থ ইস্ট উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্ত এই প্রচারণ বুকুমার ছাত্র হইনাই শেষ হইনাই তমনি বুঝিদি এই প্রচার থংজামান নগৈনি আংনি মেঘালয় হইতে শুরু খাইনাই নাগাল্যান্ড মিজোরাম মণিপুর যত মিলিয়ে একটা প্ল্যাটফর্ম ফাইনাই মহারাজা মিলিয়ে ত্রিপুরা প্রচার নর্থ ইস্ট একটা আলাদা দিশা নানি চেষ্টা চলে মানে কম জনগণ বুঝিদি অনেক তার বুঝিদি দুই পর্যন্ত সিরিয়াস মানে জানি তো মেঘালয় বড় মণিপুর বড় মিজোরাম বড় নাগাল্যান্ড বড় চিন্তাও ক্লাস ত্রিপুরা প্রচার তামং খাইনি ত্রিপুরা প্রচার কম খাকে সমুদ্র কম নাই আসাম প্রত্যেকবার ইলিগাল মাইগ্রেন্টস কক্সবাজারকে ত্রিপুরা উদাহরণ হিসেবে নজর মরাদন ত্রিপুরা তিনি রাবাতান ফাইজাকা নিনিবাতান ফাইজাকা বাংমাতান ফাইজাকা itu নিনিবাহাস শেখজাক নাই আগে তো ত্রিপুরা গতলা শেখজাকা এলিয়ামরা শেখজাকা নিনি কিলা দুষ্টি শেখজাকা নাই মুঙ্গিয়া কামি শেখজাকা নাই সিন্ধু পাথর শেখজাকা নাই নিনি রাজকান্দি শেখজাকা নাই বিশ্বজিৎ দেববর্মা প্রধান জায়গা সচিব মোহন দেববর্মা প্রধান জায়গা নন্তার যারা এসডিএম তংনাই রিং কুরিয়ান হাই পরিনে বাকি জায়গা খানা প্রধান জানি সিনি বড় দি প্রশাসন প্রশাসন শাখা লেখা কেন প্রেস কনফারেন্স করলে বাহাদুর নগৈ মানো প্রেস কনফারেন্স বাহাদুর নগৈ মানো কমিউনিটি কোস্টা একদম ফানি খাকত ফানি নাই ত্রিপুরা সরকার কুমফানি বড় কুমকি লিডার বেঙ্গাই অপমান দম করে অথেস সাননি দম করে সাহস করে দম করে জাতির মুক্তি মানাই দম বুড়ি বুড়ি তো নিয়ম নাই দম করে দম দম খাকে ডেভিড মুরা সিং লড়াই যা সামান্য ত্রিপুরা সান বাগি সাও কোন দিন নিজেনি কমিউনিটির বাগি পুরো ত্রিপুরা সান বাগি সাও open so bersama solusi among ni yang solusi asuk nek agor to por ni kesar thani solusi sakchung dom kering ka nije wal ni dom ta forti hambai tin bagai sung sistem aja surat do matane itu zaman kok salene protek kami ang চেষ্টা রাখেন আমিও থাকা কেন্দ্র সুবাস খাইতে মান থাকা মায়া গতং গেছে আবান করতে বানান কিনেছি আর প্লাস দিনও আং ওয়াংখলা থাংনাই যারা টার্গেট আনা শুট কিনে খাইতে বানো বাতার দি ওপেন সার্ভেন্ট থাংনাইছে আর সব বানাই কে সুবা ফাইছে কক্সালে কোন কামি বাত দংলা প্রত্যেক কামি থাংনি কক্সালে চেষ্টা কিনে আনি সই সম্পত্তি জাত মানে পুরো নিসাবর খাইতে রনেছি নগমাই মাসে মাসে তুম খাইনাই মানে খাইনাইছি লড়াই খাইনাইছি লড়াই খাই কাসাই থেকে লড়াই খাইনাইছি লড়াই খাইছি নাই দরকানাকে মুসাই লড়াই খাইনাই